हम मोमिन होंगे। और फिर एक और हदीस मैं आपसे शेयर करती हूँ कि हज़रत अबी बिन काब फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मैं आप पे कसरत से दरूद भेजता हूँ, अब मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि मैं अपनी दुआ का कितना हिस्सा दरूद के लिए रखूं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जितना तुम चाहते हो। तो उसने फिर हज़रत काब कहते हैं कि मैंने कहा कि क्या मैं 1/4 हिस्सा जो है अपनी दुआ का वो मैं दुरूद शरीफ पढ़ा करूं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अच्छा करोगे, लेकिन अगर तुम इससे भी ज़्यादा कर सको। तो कहते हैं कि मैंने कहा कि ओके, फिर मैं हाफ हिस्सा जो है, निस्फ हिस्सा जो है वो मैं दुरूद शरीफ पढ़ा करूं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अच्छा करोगे, लेकिन अगर तुम इससे भी ज़्यादा कर सको। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने क्या कहा था कि मैं 2/3 हिस्सा जो है वो मैं दुरूद शरीफ पढ़ा करूं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही जवाब दिया कि अच्छा करोगे, लेकिन अगर इससे भी ज़्यादा पढ़ सको। तो फिर अभी जो काब हैं, अबी बिन काब कहते हैं कि मैंने कहा कि या रसूलल्लाह, मैं अपना पूरा वक्त दुरूद शरीफ पढ़ता रहूँगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये तेरे लिए, तेरे दुनिया के जो गम हैं, परेशानियाँ और मुसीबतें हैं, ये उनके लिए काफ़ी हो जाएगा। और फिर इसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तेरे गुनाह के लिए, जो भी तू गुनाह करेगा उसकी बख्शिश का बायस बनेगा। ये तिरमिज़ी की हदीस है। और अब देखिए इसी तरह से, क्योंकि हम लोग जब भी मैं ये अपना लेक्चर तैयार कर रही होती हूँ तो कोई भी ऐसी बात जो बात ये है, क्योंकि आज जुमा भी था और दुरूद शरीफ हम लोग बहुत ज़्यादा भी पढ़ते हैं, वैसे तो हर रोज़ ही पढ़ते हैं, लेकिन एक जुम्मे की वजह से थोड़ा सा और भी ज़हन में आता है कि हमें और ज़्यादा पढ़ना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा आपको हदीस शेयर करती हूँ। जब भी हम ऐसी हदीस पढ़ते हैं तो फिर हमें शौक भी ज़्यादा आता है, फिर हम इट्स जस्ट अ रिमाइंडर कॉल। अभी हम हदीस का कोर्स कर रहे हैं, तो उसमें मिशकातुल मसाबी में मैं कुछ वज़ू के बारे में पढ़ी थी। तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर विद यू ऑल के, क्योंकि वज़ू एक ऐसी चीज़ है कि स्पेशली जब हम जॉब पे होते हैं तो हमें ये होता है कि उस वक़्त वज़ू करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, या कभी शादियों पे गए होते हैं तो उस वक़्त भी हमें लगता है कि पूरा तैयार होते हैं, मेकअप किया होता है, तो वज़ू मुश्किल होता है। और आपने अक्सर ये भी बात सुनी होगी, तो लोग कहते हैं अगर वज़ू ना करना होता ना तो मैं फिर पूरे 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती। लेकिन क्योंकि जब हम ऐसी हदीस पढ़ते हैं जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू की अहमियत को बताया, तो फिर हमारा ये दिल होता है कि नहीं, कुछ भी हो हमने वज़ू तो करना ही करना है, क्योंकि इतना अजर उसका। क्योंकि अबू हुरैरा कहते हैं कि जब कोई मोमिन बंदा वज़ू करता है और जब वो अपना चेहरा धोता है, सबसे पहले ना अपना चेहरा जब वो धोता है तो उसकी सारे वो गुनाह जो उसकी आंख ने किए होते हैं वो सारे धुल जाते हैं उसके साथ। जब वो अपने हाथ धोता है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसके हाथों के सारे गुनाह धुल जाते हैं। जब वो अपने पाँव धोता है तो उसके पाँव के सारे गुनाह धुल जाते हैं और वो बिल्कुल पाक और साफ़ हो जाता है। माशाल्लाह। देखिए, और फिर हज़रत उमर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वज़ू करने के बाद जब कोई ये दुआ पढ़ता है, सेकंड जो कलमा है ना, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और कई रवायात में ये आता है कि अल्लाहुम्मा अजअलनी मिनत तव्वाबीन व अजअलनी मिनल मुततहरीन। तो जब ये पढ़ता है तो जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाएंगे द डे ऑफ जजमेंट, और उसको 8 दरवाजों से आवाज़ दी जाएगी कि वो इस दरवाजे से अंदर दाखिल हो जाए। कितनी खूबसूरत बात है। देखिए, अगर सूरत कदर के बारे में आता है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, इसके बारे में आता है कि अगर वज़ू करने के बाद आसमान की तरफ देख के ये सूरा पढ़ी जाती है तो उससे आँखों की बनाई जो है वो ठीक रहती है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे, क्योंकि जब हम ऐसी बातें पढ़ते हैं, ऐसी हदीस को जानते हैं, तो फिर हमें कोई चीज़ मुश्किल नहीं लगती है और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे लिए आसान भी कर देते। अब देखिए, यहाँ पे जो हमने पहले पढ़ा था, पहली हदीस में हम ये देख रहे थे कि आँखों के गुनाह चले जाते हैं, हाथ के चले जाते हैं, पाँव के चले जाते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि गुनाह 2 तरह के हैं। जैसे यहाँ पे जिन गुनाहों की बात हो रही है वो गुनाह जो सगीरा गुनाह, छोटे गुनाह है ना, लेकिन कबीरा गुनाह जो है वो जब तक हम तौबा ना करें तो वो माफ़ नहीं होते। तो हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला से तौबा भी, तो देखें कितनी आसान है कि आपने 2 रकात नमाज नफल पढ़े, अल्लाह सुब्हानहू तआला से अहद किया कि या रब्बुल आलमीन जो गुनाह हो गए इसके बाद मैं अब ये नहीं करूँगी, तो आप मुझे माफ़ कर दे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की कितनी खूबसूरत क्या कहना चाहिए कि इनकरेजमेंट तो होती है ऐसे पढ़ के। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का वादा तो देखे ना कि तुम्हारे दुनिया में ज़मीन आसमान से भरे हुए गुनाह भी लेके आओगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वो सारे माफ़ कर देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब देखिए, बंदा मोमिन
जब हमारी जिंदगियों में शौरी तौर पे कुरान खुलता है। एक तो वो घरानों की बात है जिनको जो बचपन से ऐसे घर में पैदा होते हैं जो दीनी घर होते हैं जिसमें बच्चे शुरू से दीन को जानते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ कि जब शौरी तौर पे कुरान मेरी जिंदगी में भी खुला था तो फिर तो आंसू ही नहीं ना रुकते। फिर बंदा ये सोचता है कि मैं किस तरह से ऐसे काम करूं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को मना लूं। क्योंकि होता क्या कि पहले भी हमने एक काम कर रहे होते हैं, लेकिन जो उसके साथ साथ बुराई वाली चीजें हैं, जब कुरान को हम अंडरस्टैंड करके समझ के पढ़ते हैं तो फिर हमें लगता है कि ओके ये भी गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे भी नहीं करना चाहिए। तो पहले क्या होता है कि नेकी के साथ साथ हम वो काम भी आराम से कर रहे होते हैं, तो हम समझते हैं कि हम तो अच्छे काम कर रहे हैं क्योंकि नेकियां भी तो साथ साथ चल रही होती है। लेकिन जब हमारी जिंदगी में कुरान खुलता है ना, फिर सबसे खूबसूरत ये चीज होती है कि फिर वो वाला पार्ट जो होता है ना उसको हम छोड़ना शुरू होते हैं। एक एक बुराई हमारे अंदर से निकलती है अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर सदके जाऊं अल्लाह सुब्हानहू तआला के कि इतने प्यार से अल्लाह सुब्हानहू तआला बंदे को कहते हैं जो तौबा करते हैं कि देखो तूने गुनाह नहीं किया, ये तो शैतान ने तुझे बहकाया था, अब तूने तौबा कर ली है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हारे सारे गुनाह नेकियों में बदल देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो यही बात जब मैं पढ़ी थी वुजू के बारे में, तो हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से साथ ये भी दुआ करते हैं कि या रब्बुल आलमीन हमें तौफीक अता कर कि हम हर नमाज में अपना वुजू कर सकें ताकि हम ये सवाब जो है इसको हासिल कर सकें। अब दुआओं के बारे में समटाइम ये होता है कि आप लोग मुझे पूछते हैं कि अच्छा फलां प्रोग्राम में आपने ये दुआ पढ़ी थी तो वो आप हमें भेज दें। तो मैंने इस दफ़ा आसानी के लिए ये किया हुआ है कि आप अगर मेरा फेसबुक पेज है तफसीरुल कुरान विद आयशा खालिद, वहाँ पे अगर आप जाते हैं तो आपको सारी वुजू की जो भी दुआएं हैं मैंने उसमें डाल दी हैं। और अब से मैंने यही सोचा है कि जब भी जिस प्रोग्राम में मैं अगर कोई भी दुआ आप लोगों को बताती हूँ तो इंशाल्लाह वो मैं उस पेज में डाल दिया करूँगी ताकि आप आसानी से उसको हासिल कर लें। और आप आसानी से, क्योंकि जब देख के याद करते हैं तो बहुत आसानी से याद हो जाती हैं। अब इंशाल्लाह हम करते हैं सूरत अल माइदा। उस जमाने में ये कॉन्सेप्ट था ही नहीं किसी के पास कि कोई औरत घर से कवर किए बगैर निकल जाए। ना सिर्फ कवर बल्कि वो हौद होते थे एक्स्ट्रा, जैसे जो हम इस्लाम में पढ़ते हैं ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ का पढ़ते हैं कि हजरत आयशा जब पर्दे का हुक्म आ गया था तो एक्स्ट्रा वेल का भी उनको हुक्म आ गया था। तो उस तरह से वो अगर उन्होंने कहीं जाना होता था शादी ब्याह पे या किसी को मिलने के लिए तो उसमें जाते थे। और मैं पढ़ते हुए सोच रही थी कि कितनी मजा आता होगा कि वो बैठी हुई है, कोई लेके जा रहा है उनको। लेकिन अब तो खैर वो एक मजे की चीज अभी लगती है, लेकिन उस जमाने का ये एक रिवाज था कि औरत घर से नहीं निकलती। उसके बाद फिर पाकिस्तान बना। अब सोचें 1947, ठीक है, अब पाकिस्तान तो बन गया ना। तो उसके बाद आप देखें जब कॉलेज का जमाना, आप अम्मियों से अपनी पूछें, उस जमाने में इतना ज्यादा को एजुकेशन का रवाज तो नहीं था, लेकिन कॉलेज के ज़माने का माँ और अब्बू से आप पूछें अगर आपके ज़िंदा हैं कि उन्होंने वो ज़माना देखा हुआ है ना। तो 1960 में भी क्या हुआ था कि फिर पर्दा अब कोई पाकिस्तान में आपको लिटरली नहीं मिलता था कॉलेज वगैरह में कि किसी ने अपना सर कवर किया हुआ है। वो कैसे ज़माना आ गया। हमने पाकिस्तान तो लिया ही इसके नाम पे था कि वहाँ पे मुसलमानों के साथ जो सलूक हो रहा था कि जिस तरह से वो जुल्म हो रहे थे, तो हमारा एक अलहदा से अपना मुल्क होगा। लेकिन वहाँ पे सबसे पहले प्रेसिडेंट जो थे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, तो आप देखें कि उनकी हमें पता है क्या होता है कि जो लाइफस्टाइल हमने देखते हैं ना अपने बड़े लोगों का, जो एलीट क्लास होती है जैसे, फिर हम उस तरह से बनने की कोशिश करते हैं। फिर मीडिया ने तो हमारा सत्यानाश कर दिया ना। फिर उसके बाद जो भी हमने देखा हर कोई उसी रंग में रंगता गया। अब देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो कुरान, क्योंकि कुरान हमने अपनी जुबान में पढ़ा नहीं था, फिर क्योंकि हमने जो जमाना देखा हुआ है ना, देखिए हमने अरूज का जमाना नहीं देखा हुआ। हम में से हर कोई अपने जमाने को देखे। हमने वो जमाना जो होता है ना मुसलमानों के अरूज का, उस जमाने में तो सारे कॉपी करते थे मुसलमानों को, उनके कपड़ों का, उनके जैसे शहजादियां कैसे होती थी, महल कैसे होते थे, एक उनका एक कल्चर जो होता था उसको कॉपी करने की कोशिश करते थे। फिर उसके बाद से जब ब्रिटिश आ गए तो फिर आप कभी हिस्ट्री पढ़ के देखें कि खानसामा, जैसे आज हम उर्दू का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, ये खानसामा कैसे बना था। क्योंकि खान साहब जो थे ना, ये बड़ा ही क्लास के लोग होते थे। खान साहब जैसे उनको डिग्रेड करने के लिए किस तरह से जो खानसामा का लफ्ज इस्तेमाल होता था और किस तरह से शलवार कमीज, क्योंकि उसमें ऐसा नहीं है, मैं कोई इस्लामिक लिबास की यहाँ पे अभी बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुसलमान पहना करते थे ना, तो किस तरह से
پینٹ شرٹ کو کہا رواج دیا گیا کہ آفیسز میں صرف یہ پہنا جائے گا. شلوار قمیض جو ہے وہ صرف سلیپنگ سوٹ بن کے رہ گئے. آپ اپنے کبھی پڑھ کے دیکھیں ہسٹری کے کس طرح سے بی لٹل جیسے کرتے ہیں نا ہماری کلچر کو, ہماری چیزوں کو کر کر کے, کہ ہم پھر کیا ہوتا تھا, بیکاز ہم نے تو پھر جن کو کاپی کرنا ہوتا تھا پھر ہم اس طرح سے بننے کی کوشش کرتے تھے, اور پھر اس میں تو ان کی جس کی کاپی کرنی ہے وہ تو جہاں پہ تھا ہم تو ہر حد ہی پار کر جاتے نا پھر, کہ ہم اسی طرح کے لگیں, ہمیں کوئی یہ نہ کہے کہ ہم تو بیکورڈ ہو گئے. لیکن دیکھیے اس کے بعد بھی آپ دیکھیں انقلاب پتہ ہے کب آیا تھا پاکستان میں بھی, آپ دیکھیں یا پوری دنیا میں بھی 1990 میں جا کے, ان دا بگننگ آف 1990 تو ایک حلقے ہونے شروع ہو گئے, لوگ اکٹھے ہو گئے, جیسے درس دینے والی کلاسز ہوتی ہیں, عورتوں میں آنا شروع ہو گیا. دیکھیں آدمی جو ہوتے ہیں نا ہر قوم کا وہ پریزنٹ ہوتا ہے, جو پریزنٹ ہوتا ہے نا وہ آدمیوں سے ہوتا ہے, وہ حفاظت کرتے ہیں ملک کی, کاروبار میں بھی لگے ہوتے ہیں, ان کے ذمہ ہوتا ہے کہ کھانا دینا, اپنی فیملی کو سارا کرنا. فیوچر جو ہے نا وہ عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے, وہ اس کے پیٹ میں ہوتا ہے. فیوچر جو ہوتا ہے وہ جو اولاد پیدا ہوتی ہے نا اس کو تیار کرنا, کہ تم اگلی دنیا کے لیے تم تیار ہو رہے ہو, وہ مسلمانوں کو اس طرح سے پیدا کرنا. تو وہ وہاں پہ ساری گڑبڑ ہو گئی نا. لیکن اس وقت جب 1990 میں جا کے پھر یہ چینج آنا شروع ہوا, تو آج الحمدللہ آپ اگر باہر بھی نکلتے ہیں لبرٹی مارکیٹ میں تو لاہور کی بات کر رہی ہوں جیسے, تو آپ دیکھیں کہ آدھے سے زیادہ لوگ آپ کو انشاءاللہ وہاں پہ حجاب والے اور کور کرنے والے ملیں گے. اچھا, اب یہاں پہ ایک اور بات کہ جو بڑے بڑے شہر ہیں نا وہاں پہ تو یہ ہوتا ہے, لیکن چھوٹی شہر جو تھے نا, جیسے آئی ایم فرام ڈسکا, تو ڈسکا میں تو کانسیپٹ ہی نہیں تھا کہ جب ہم گھر سے نکلے تو ہم دوپٹے کے بغیر نکلتے ہیں, وی ہیو ٹو ویئر بڑی چادر جیسے ہوتی. مجھے یاد ہے امی نے وائٹ چادریں رکھی ہوتی تھی جب ہم نے کبھی اسکول جاتے تھے. اس زمانے میں رواج کوئی نہیں ہوتا تھا کہ بور ہو رہے ہیں تو چلو جی شاپنگ کے لیے چلے جائیں. اگر باہر کوئی بڑی ضروری چیز ہوتی تھی تو ایک نوکرانی ساتھ جاتی تھی, تو پھر جا کے مشکل سے ہمیں پرمیشن ہوتی تھی. لیکن اگر اسکول کالج جانے کے لیے بڑی چادر ہم لے کے نکلتے تھے گھروں سے. تو ابھی بھی وہاں پہ یہ ہے. اور کچھ لوگوں کو اس وقت بھی ہم دیکھتے تھے برقع پہنے ہوئے, تو پھر ہمیں بڑا فیسینیٹ کرتا تھا برقع نا. تو پھر ہم کئی دفعہ ہوتا تھا کہ ان آنٹی سے برقع لے کے, کیونکہ عمریں چھوٹی ہوتی تھی اس زمانے میں, تو برقع پہن کے تو دوڑ لگا رہے ہوتے تھے کہ ہم نے برقع پہن لیا. تو وہ اس طرح سے ایک پورا کلچر تھا اراؤنڈ نا, تو وہ اسی طرح سے ابھی بھی کیونکہ میں جب بھی پاکستان جاتی ہوں, میں قبرستان جاتی ہوں ڈسکا میں, کیونکہ امی ابو کی قبر دادا دادی کی ادھر ہی ہے, تو ابھی بھی یہی ہوتا ہے کہ پوری چادر لے کے ہی وہاں پہ اترنا. ایون دو لاہور میں ابھی تو خیر میں حجاب کرتی ہوں, جس بارے میں نہیں کر رہی تھی, تو اس جگہ پہ ایسے جس جگہ کا جو بھی طریقہ ہوتا ہے. اب یہاں پہ ایک اور بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پرابلم پتہ ہے کیا ہوئی, کہ جیسے فار ایگزامپل ہم تو جب ڈسکا میں تھے تو یہی طریقہ تھا کہ باہر نکلنا ہے, غیر محرم کے ساتھ جانا ہے, سامنے جانا ہے تو اپنے آپ کو کور کرنا ہے. لیکن جب شادی ہوئی تو لاہور چلے گئے, تو لاہور میں جو سسرال تھا ادھر تو کوئی پردہ نہیں کرتا تھا, اور وہ واز ویری کامن جیسے ریگولر فیملی میں ہوتا ہے. تو وہ کبھی بھی ایسا لگا ہی نہیں کہ ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں. اب کیونکہ وہاں کا ذرا ماڈرن والا ماحول تھا نا, تو اڈاپٹ کرنے میں کوئی شرم نہیں آئی, مطلب بڑا اچھا لگا کہ الحمدللہ واو میرے تو سسرال والے بڑے اچھے ہیں نا ماشاءاللہ, وہ تو وہاں پہ پینڈو تھے یہاں پہ اچھے ہو گئے, تو یہ ہوتا ہے. اچھا, میں نے آئی ریئلائز ون تھنگ کہ وہاں پہ جب ہم اپنے آپ کو کور کر رہے تھے نا, تو امی کیا ڈانٹتی تھیں کہ اپنے آپ کو دوپٹہ صحیح کرو, کور کر کے باہر جانا ہے, ہنسنا نہیں ہے. بچوں کو جیسے سمجھاتے ہیں سیدھی طرح سے چلو, ٹک ٹک کر کے پاؤں کے نہیں. یہ امی کی عادت ہوتی تھی, وہ ڈانٹتی تھی کہ زور سے پاؤں کے آواز کے ساتھ نہیں چلو, سیڑھیاں چڑھتے ہو آرام سے چڑھو, اتنی تیزی سے چڑھتے ہو. یہ سارا کچھ نا ہمارا کلچر میں ہمیں بتایا جا رہا ہے. ہمیں یہ نہیں پتا تھا اس وقت کہ کیونکہ قرآن تو ترجمے کے ساتھ اور تفسیر سے پڑھا بھی نہیں تھا, تو دین کہاں سے سیکھا تھا؟ اپنی امی ابو سے, محلے سے, اپنے رشتہ داروں سے, دوستوں سے. اب انہوں نے یہ کہا کہ دوپٹہ لینا اس لیے ضروری ہے کور کرنا, کیونکہ باہر نکلو گے تو لوگ کیا کہیں گے, تو ایسے نہیں نکل سکتے. تو ہمیں یہی پتا تھا یہ کلچر ہے, ہمیں کبھی نہیں یہ پتا تھا کہ یہ مذہب ہے, یہ ہمارا دین ہے, سوری مذہب نہیں, ہمارا دین ہے. اچھا, اب جب اگر میری امی شروع سے میرے اندر یہ چیز رکھتی نا کہ بیٹا یہ تمہارا دین ہے, اللہ کا حکم ہے, تم ایسے باہر نہیں جاؤ گی,
تو جب میں شادی کے بعد اپنے سسرال میں گئی تھی تو میں وہاں پہ کبھی خوش نہ ہوتی کہ یار شکر ہے یہاں پہ تو نہیں لینا پڑ رائٹ. وہاں پہ مجھے یہ پتا ہوتا ہے کہ میرا دین ہے, میرا اللہ, تو وہاں پہ بھی وہی اللہ ہے, یہاں پہ بھی وہی اللہ ہے, تو میں نہیں اتارتی, کیونکہ میں نے یہ سوچا کہ وہ وہاں کا کلچر تھا اس لیے میں وہاں لیتی ہوں, اور یہاں کا کلچر ہے تو میں نہیں لیتی ہوں, تو بات ختم ہو گئی. بالکل یہی ہمارے ساتھ ہوتا. اب میں صرف اتنی لمبی جو آپ کو سٹوری سنائی ہے وہ صرف اس وجہ سے کہ یہ آیات جو ہے ان پہ ہم جب عمل کرنے کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ تو یہ ساری باتیں آپ کو یاد رہیں گی. تو آئی ہوپ انشاءاللہ ہم سب کے لیے آسان ہو جائے. دوسرا لوگ جو کہتے ہیں نا, دیکھیں میں نے بڑے لوگوں سے اس ٹاپک پہ بات کی کہ آخر ایسے ہی مطلب جیسے سورت نور میں کیا تھا. اب دیکھیں کہ آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ, آپ خود آج سورت نور پڑھ کے دیکھیے گا کہ آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے پہلے آدمیوں کو کہا کہ آپ اپنی نگاہیں نیچے رکھو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں جو تمہارے دلوں میں, اللہ سبحانہ تعالیٰ غائب جانتے ہیں. وہ سب سے پہلا حکم آیت نمبر 30 میں آدمیوں کو. دوسری آیت نمبر 31 میں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورتوں سے فرمایا کہ تو اپنی, میں آپ کو وہ پڑھ کے سنا دیتی ہوں تاکہ آپ کو اس بات کا جو میں آگے کہنے لگی ہوں اس کی انٹینسٹی سمجھ آ جائے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مسلمان عورتوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں. بالکل وہی حکم جو آدمیوں کو پہلے دیا وہی حکم عورتوں کو دیا کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں. ٹھیک ہے, وہی آدمیوں کو کہا کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو, یہاں پہ عورتوں کو کہا کہ اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دے. اور نمبر 3 چیز جو عورتوں کو خاص کہی گئی کہ اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے سوائے اس کے جو ظاہر ہے, اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رکھیں. انڈر لائن کریں, اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رکھیں. ٹھیک ہے, اب یہ اتنا بینہ حکم آ گیا تو کیسے ایسے ہوا کہ اوڑھنیاں غائب ہو گئی. اب دیکھیں, خود دیکھیں کہ ہم جب فنکشنز میں جا رہے ہوتے ہیں, جب ہم نے کرتے پہنے ہوتے ہیں اسپیشلی, تو دوپٹے تو غائب ہی ہو گئے ہیں. دوپٹے کنوینئنٹلی نہیں لے رہے ہیں, اور اگر لے بھی رہے ہیں تو کیسے لے رہے ہیں, رائٹ, آپ کو خود پتہ ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کتنا بڑا حکم دے دیا. ابھی وہ حکم چھوڑ دے جو باہر نکلنا ہے تو اپنے آپ کو کور کرنا ہے, اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری جو آپ پڑھ کے دیکھیے گا آیت نمبر 31 سورۃ النور کی, کہ جو محرم رشتے ہیں نا ان کی ساروں کی ڈیٹیل کہ یہ تمہارا محرم رشتہ ہے ان کے سامنے. اور مفسرین نے یہ بتایا ہے کہ یہ آیا جو ہے یہ گھر کے اندر عورت کے رہنے کے لیے ایک اس کا طریقہ بتایا گیا کہ تم, کیونکہ عورتوں کا کیا ہوتا تھا گھروں میں کام جو کرتی تھی نا, تو جو دوپٹے لیے اور پیچھے کی طرف پھینک دیتی تھی, تو وہاں پہ حکم یہ آ گیا کہ دیکھو جو تم پیچھے پھینکتی ہو نا جو کور کر کے, وہ نہ کرو, اپنی اوڑھنی اپنے سینے پہ ڈال دو. تو اب آپ خود سے دیکھیں کہ ہم یہ تو محرم رشتوں کی آپ لائن پڑھ کے دیکھیے. پھر سورۃ احزاب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین, وہ پوری آیت پڑھ کے دیکھیے گا. یدنین علیہن جلابیبین, کہ جب تم گھروں سے باہر نکلتی ہو تو ایک اوپر ایکسٹرا آپ اپنے اوپر چادر ڈالو تاکہ تم پہچانی جاؤ, ستائی نہ جاؤ, رائٹ. تو کدھر جا کے یہ اتنی بڑی بات ہو گئی کہ مسلمانوں میں کہ یہ بات نہیں سمجھ آئی. اتنی کلیئر بات ہے. اب دیکھیں ہر جب کوئی آتے ہیں نا عالم دین آتے ہیں تو سب سے پہلے یہی کویسچن پوچھا جاتا ہے. اب دیکھیں غامدی صاحب جو ہے انہوں نے, ان کا ایک کلپ ہے جس پہ لوگ اکثر پہ یہ بات بتاتے ہیں کہ جی غامدی صاحب نے تو کہا ہے کہ اگر عورت نے کوئی میک اپ نہیں کیا ہوا, کوئی جولری نہیں پہنی ہوئی ہے, کوئی ایسے نہیں ہے, تو وہ پھر اگر نہ بھی کرے تو کوئی بات نہیں. تو جب وہ غامدی صاحب ہیوسٹن آئے تھے, میں نے خود, واللہ میں خود گواہی دے رہی ہوں آپ کو, میں نے خود ان سے یہ پوچھا کہ غامدی صاحب مجھے صرف یہ ایک بات, اور میں نے ساری پبلک کے سامنے کویسچن آنسر جیسے ہوتے ہیں نا میں نے لکھ کے بھیجا تھا, تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب عورت کسی فنکشن میں جاتی ہے غیر محرم کے سامنے تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے. تو انہوں نے تیزی سے جواب دے دیا تھا لیکن رکے نہیں تھے ذرا, میرا خیال ہے آئی ڈونٹ نو وائی, پر انہوں نے یہی جواب دیا کہ چہرہ, ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ عورت پوری سطر ہے. تو پھر ہمیں کیا کس چیز کی سمجھ نہیں آتی. دیکھیں اچھا, اور سیکنڈ چیز, لوگ پتہ ہے کیا اس میں کیا ایک بات لیتے ہیں کہ جی اختلافی, اس میں لوگوں کا ڈفرینٹ رائے ہے. یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بات کلیئر کر دوں, یہ اختلافی مسئلہ بالکل نہیں ہے, بالکل بھی نہیں. ناٹ ایون اے سنگل
कोई एक आपको आलिम दीन ये नहीं मिलेंगे जो आपको ये कहेंगे कि जी औरत का सर कवर करना, अपने आप को जैसे कवर करना पूरा, ये दीन में नहीं है। इख्तलाफ पता है कहाँ है? मैं आज आपको ये भी बता दूं ताकि वंस इन अ व्हाइल ये बात भी आपकी क्लियर हो जाए कि इख्तलाफ किधर है। कि बाज उलमा जैसे कहते हैं कि चेहरा, हाथ और पाँव, इसके अलावा औरत पूरी सतर है। बाज उलमा ने कहा कि नहीं, पाँव भी सतर में है, ठीक है। नंबर 2, पाँव भी सतर में है। नंबर 3, बहुत से उलमा ने ये भी कहा कि नहीं, औरत का ये जो है ना निकाब यहाँ तक, वो भी सतर में आता है। और वो उनका कहना ये है कि क्योंकि फितने का दौर है तो फितने से बचने के लिए औरत को ये भी निकाब कर लेना चाहिए। लेकिन हुक्म जो है वो ये चेहरा, हाथ और पाँव। अब यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, और उसके अलावा अगर आप देखते हैं, अगर आजकल में भी आप देखते हैं ना, तो जाकिर नाइक साहब को अगर आप सुन के देखें, आप हाइडिंग डाल के तो आप देखें कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में। तो वो यही कहते हैं कि औरत जो है उसका चेहरा, हाथ और पाँव के अलावा औरत पूरी सतर है, डन, ठीक है। लेकिन इसके अलावा इमाम अहमद बिन हम्बल हैं या दूसरे और भी उलमा हैं जिन्होंने ये कहा कि औरत जो है वो उसका नकाब भी है। तो ये सारा, अच्छा, अब मैं और आप जब हम ऐसी बात सुनते हो तो हम कहेंगे तो फिर हम किसकी बात सुने? अच्छा, नंबर 1 ये कि पहले तो हमने करना कोई नहीं होता ना, तो फिर बहस हमने बड़ी करनी होती है। या तो हमने कर लिया तो अब हम देखें कि अच्छा, अब देखें कि अब सेकंड स्टेप में किसकी हमने बात सुन रहे हैं या क्या कर रहे हैं। अब वहां पे क्या था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा था कि या रसूल अल्लाह, हमारे बाद, आपके बाद अगर कभी कोई ऐसा मसला आता है कि जिसके बारे में आपकी कोई बैना हदीस नहीं है या कुरान से हमें समझ नहीं आ रही, तो फिर हम क्या करेंगे? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका तरीका बता दिया था कि अगर ऐसा मसला होता है तो जो फुक़हा है, जो फतवा देते हैं ना, जैसे जिन्होंने इतना इल्म है जिनके पास, अब वो क्या करेंगे कि जब वो फतवा देते हैं अगर वो फतवा का जो आंसर है, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा होते तो वो भी इसका जवाब यही देते जो उन्होंने बताया, तो उनको दुगना सवाब मिले, ठीक है। और अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा होते और वो इस मसले का जवाब ये नहीं कुछ और देते, तो भी उनको 1% कारा सवाब मिलेगा, क्योंकि जो भी उलमा है उन्होंने अपनी बेस्ट रिसर्च से कुरान और सुन्नत के करीब जाके इसका मसले को अखज़ किया है। तो फिर आप जिसको भी फॉलो करते हैं एज अ उम्मा, हम पे गुनाह नहीं हो। ये बहुत बड़ी बात है और मैंने इतनी क्लियर करके आपको इसलिए बताई है कि ये फितने से भी हमारी जान छूटे। जब लोग हमें आसानी के साथ ये कह देते हैं ना, ये तो इख्तलाफी मसला, इसको छोड़ो, क्योंकि करना ही कोई नहीं होता, तो इख्तलाफी मसला कह के सारे जान छुड़ा के हम भाग जाते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आई होप ये बहुत क्लियर था जो मैंने आपसे बयान किया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अमल करने वाला बना दे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी जिंदगियों में अपनी हर हुक्म पे अमल का बना दे। शुरू से अगर देखते हैं कि हम इस दुनिया में क्यों आए, राइट, पहली दफा जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो कुरान में बताया कि इमानत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी पहाड़ों पे, आसमान, जमीन पे और इंसान पे पेश अपनी इमानत। फरिश्ते, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं आसमान और जमीन और पहाड़, इन्होंने इनकार कर दिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से साफ इनकार कर दिया कि हम ये इमानत आपकी नहीं उठा सकते हैं। क्यों? क्या था? क्योंकि वो डरते थे। वो इतना डरे, उन्होंने कहा कि ये इमानत हम नहीं उठा सकते और उन्होंने इनकार कर दिया। ये वर्ड है कुरान के। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि इंसान ने वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इमानत उठाई। और अगला वर्ड देख के तो और भी हैरत होती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं इंसान बड़ा ही जाहिल था और बड़ा ही जालिम था कि उसने ये इमानत उठा ली। एंड आई वाज लाइक कि एक तो इमानत उठाई, ऊपर से अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं जाहिल भी है और जालिम भी है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि इसने ये सोचा ही नहीं कि ये जो इमानत उठा रहा है ये कितनी बड़ी इमानत है, और बगैर सोचे समझे उसने कहा कि मैं उठाऊंगा। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत की इंतहा देखें कि जब इंसान ने ये कह दिया ना, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिर अपनी नेमतों से इतना भर दिया कि अब तुम्हें ये रास्ता, क्योंकि जन्नत का रास्ता है, आखिर में तो हमने उधर जाना है, उस रास्ते पे चलने का सारे तरीके अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें देगा। तुम्हें हर वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि नबी
रसूल और ये किताबें तुम्हें मिलती रहेगी, गाइडेंस तुम्हें मिलती रहेगी। कोई एक जमाना ऐसा नहीं होगा कि इंसान के पास गाइडेंस ना हो। पूरी कायनात अल्लाह सुब्हानहू तआला ने गाइडेंस के लिए छोड़ दी। एक दरख्त को भी अगर देखते हो ना तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में कहते हैं कि तुम सोचते नहीं हो कि ये एक बीज जो इतना सख्त है, जिसकी ना शक्ल ना उसकी खुशबू ना कुछ, किस तरह से जमीन में दफनाओ, इंसान को दफना दो मर जाएगा, सांस रुक जाएगा। वो बीज किस तरह से एक छोटी सी कॉम्पल इतनी बारीक इतनी कमजोर किस तरह से जमीन फाड़ के बाहर आ जाती। अगर उस कॉम्पल का वो जो बीज निकल रहा है, अगर उस लकड़ी जो बनता है, तना बनता है और फिर शाखें बनती हैं, फल फूल लगते हैं, सारा कुछ होता है, अगर उस लकड़ी की अपनी खासियत होती कि उसने बाहर निकलना है, उसमें उसकी यही काम होता है कि उसने बाहर निकलना है, तो फिर लकड़ी अंदर कैसे चली जाती है कि वो जड़ें